लुडु खेलुचे सी तो खेल शिखी ना खाली जाता पकाउछु मोर दुई पड़ची तार दुई बनी आगे ते तार दुई बजन ना मोर गुट्टे दुई बनी हां तो से सारा चला शिखी ना जानी भी पारुनी केते कोन पड़ी आ चीटिंग करछु ये है ना ना आ तू नीचे जीते तू ना ते मोटे पांच जीते तू मिछ गनी निजे चीटिंग करलो देखि तार 6 पड़िला बाकी सीए 6 चले देला आ गुटे सारा भी तार कोटो आनी के रखी देला है ना कोनु चीटिंग करची ये मासई खेला सिक्की नाही मदन चुप बाकी कथा ଟିକେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଉନ ଆଇ ବାକି ଲା ହାଇ କରି ହାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତମେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କହୁନି କହିବେ ସେମାନେ ଶୁଣିକି ତତେ କହିବେ ଲେଖିବେ ସେମାନେ କହ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତମ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଉ ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦେଉଛୁ ନା ତତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହଁ ନା ର ଆଉ ତୁ ଆଉ ପଚାର ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲିଣି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଟିକେ କ'ଣ ପାଠ ଟିକେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଛୁନିଆ କହିଦେଲୁ କ'ଣ ପାଠ ଶିଖିଛୁ କହ ଟିକେ କ'ଣ ପାଠ ଶିଖିଛୁ କହିଦେ କହ ଟିକେ କହ ଶୁଣ ତ ଇଏ କହୁନି ତ କେହି ବି ଭଲ ପାଇବେନି तो चलो फ्रेंड्स रही बाय गुड नाइट अंकल आंटी को आम वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो कौन कर सब्सक्राइब करो सरप्राइज नहीं सब्सक्राइब करो सरप्राइज बाबा फोन